Grocery time. What's tayo? Pure gold. Namili oh. Hmm? Karoni. Update. Dahil ito namili oh. Hmm, si, si boss, maghahanda ng marami ah. Grocery tayo. Dami na oh. Grocery, grocery. Mga maganda. Alfonso. May mga Alfonso pa oh. Oh, pwede na. Oh, Alfonso tayo. Sino ba yun? Sino eh? Oh, balik. Daming pinamimili oh. Sana si boss. Oo. Yeah! Dami. Oh, oh, kung gusto niyo, Indomie. May Indomie rin oh. Kami na pinamimili ni boss oh. Oh, si boss oh. Ha? Ha? Oh, dami na pinamili oh. Ayun oh, isa oh. Sige, dampot. Dami yan, dami pinamimili oh.